Mayong Distrito 2, kini ang atong State of the District. Uluhan sa atong State of the District. Deputy Speaker Henry Waminal mihatag og katin-awan kabahin sa 35% of appropriations under 2020 budget nga gi-release sa Department of Budget and Management. Mayor Samson Dumanhog mihatag sa iyang appraisal sa malinawon nga pagpanghatag sa SAP cash assistance sa iyang lungsod. Deputy Speaker Henry Waminal mibutiag nga napasayon ang tanang hilisgutanan kabahin sa COVID-19 tungod sa inisyatibong virtual session. Deputy Speaker Henry Waminal may pagawa sa iyang pamahayag kabahin sa General Community Quarantine Extension sa syudad sa Uzamis. EBC President Freddy Maliksi sa lungsod sa Clarin na mahayag nga padayon ang pagpanghatag sa mga relief goods ngadto sa mga kabarangayan ubos sa Local Amelioration Program. Sa mga detalye, Deputy Speaker Henry Waminal mihatag og katin-awan kabahin sa 35% of appropriations under 2020 budget nga gi-release sa Department of Budget and Management. Ania ang report. Gipasabot ni Deputy Speaker Henry Waminal atol sa programang Face and Serve the People sa adlawng Biyernes, Mayo 1 nga ang Department of Budget and Management mi-release og 35% sa program appropriations under sa 4.1 trillion national budget sa tuig 2020 isip dungag sa COVID-19 response funds. Gisaysay sa kongresista nga ang National Budget Circular nga gi-issue sa DBM didto gikuha ang pundo alang sa Social Amelioration Program, programa sa DOLE ug lain pang programa nga related sa COVID crisis. Ning National Budget Circular nga gi-issue sa DBM, usa kani ka circular nga nag-provide sa pundo diin gikuha ang mga COVID related expenses. Kaning sa SAP, no, katong sa DOLE and other COVID related expenses. Dugang pa niya nga ang 2018 to 2019 projects nga wala pa maimplementar o masugdi, ibalik ang pundo niini didto sa national government sama na lang sa proyekto dinhi sa Dakbayan sa Uzamis ang pag-modernize sa airport diin wala pa kini masugdi gumikan sa road right of way nga adunay mga pipila ka mga landowners nga dili mosugot nga gamiton sa gobyerno alang sa maong proyekto. Gani gikabalaka sa kongresista ang mahitabo niini gumikan dili siya makalihok sa pagkakaron sa pag-follow up niini sa kauluhan tungod ania siya sa Dakbayan ug tungod usab kay ania pa kita sa sitwasyon sa COVID crisis. Apan bisan pa man iya gihapong paningkamutan aron kapugngan ang pundo niini nga proyekto nga dili mabalik sa national government. Ang mga 2018-2019 nga projects gipangutana ang mga different departments kung naabaya pa sa inyong allocation na 2018 ag 2019 nga we call it unimplementable. So dili ma-implement. So kato ipabalik dito sa national government from that department. Example, kung naay mga projects nga wala masugdi, tuod kay naay problema. What are the common problems sa project nga wala masugdi? Road right of way, site acquisition. No? Sama pananglitan dire sa ato ang Dakbayan, kana atong airport, kanang 200 million nga new terminal building, wala pa gina masugdi tungod kay ni sukol man ang tagiya sa yuta sa expropriation para dito itukod ang maong terminal building. Natala usab sa tuig 2019 ang proyekto sa Dakbayan nga mao ang housing project nga nahimutang sa Puruksay, Lamaan, Uzamis City. Diin ang implementasyon niini nga proyekto mao ang DPWH. Mao'y hinungdan nga giawhag sa kongresista ang kawani sa DPWH nga masugda na ang maong proyekto kay kung dili maimplementar ang maong proyekto, hayan mauli ang pundo niini sa national.
Diin ang mga benepisyaryo nga temporaryong gapuyo karon sa Physician Clubhouse nga gasakripisyo gayud ug misalig sa mga leaderes nga matukod ang maong proyekto. Diri sa ato ang DPWS kanang ato ang housing project diya sa Lamaan, no? That is 2019. So motong tungod kay ang implementation DPWH man, I urge the DPWH to see to it that masugdan ang maong trabaho. Otherwise, mauli ang maong kwarta ang ato at ang mga beneficiaries nga naghulat nga misakripisyo kay doon na may pila ka families diya, mga almost 50 families nga nagpuyo karon diya sa Physicians Clubhouse nga gitemporary resitol sa barangay kuan because they are the people who put their faith and trust to their government officials, to their barangay captain, to their mayor, to their congressman, na nagpaabot kung kanos amahuman, and then kay para sila makabalhin. Mapasigarbuhon ang kongresista nga dili na gayud mauli ang pundo niini nga housing project bisan kun sa tuig 2019 gikuha ang pundo tungod kay giimplementar o gisugda naman kini nga proyekto. Definitely bisag 2019 dili ni kuan kay di naman ma-considered as unimplementable kay gi-implement naman. Gihatagan og dakong pagtagad ni Kongresista Waminal ang maong proyekto gumikan nakita niya nga ang area sa Puruksay Lamaan peligro sa pagbaha ug kun adunay sunog dili daling marespondihan gumikan dikit ang panimalay ug gagmay kaayo ang dala niini. Gusto sa kongresista nga mahatagan og hamugaway nga pamuyo ang matag benepisyaryo sa maong housing project. Gipasabot usab sa kongresista nga sa tuig 2020 nga proyekto kun implementable na kini dili mauli ang maong pundo. Apan, deductionan kini og 35% aron itapa kini nga program appropriations didto sa COVID response funds ug karon padayon paghihapon nilang gituke sa Kongreso. Ang ato pong 2020 projects, it's either kung implementable, so dili mauli, pero naay deduction nga 35%, no? So these are the things nga amo pa pong gikuan sa Kongreso. Gibutyag usab ni Kongresista Waminal nga andam silang mutabang uban ni Mayor Ando Waminal ngadto sa mga katawhan sa Puruksay Lamaan nga magpuyo sa housing project nga dunay makatrabaho nga usa sa mga membro matag pamilya. O gani kun adunay membro sa pamilya nga gustong mutungha, andam usab silang Kongresista Waminal ug Mayor Ando Waminal nga mutabang pinaagi sa paghatag og scholarship sa mga kabataan. We must see to it nga each family nga nagpuyo diha naagyoy usa ka membro sa pamilya nga nagtrabaho either in the private or in the government sector. Kung naay anak nga nag-eskwela, gusto mo eskwela, appeal sad ang maong scholarship grant nga atong ihatag. Mayor Samson Dumanhog mihatag sa iyang appraisal sa malinawon nga pagpanghatag sa SAP cash assistance sa iyang lungsod. Lorito Ardenes sa iyang report. Misulti sa programang COVID-19 Watch si Mayor Samson Dumanhog sa Bonifacio kabahin sa paspas ug malinawon nga pagpanghatag ug pagtapos sa SAP cash assistance sa iyang lungsod. Kiraman hapsay man ang among pagpangatag sa amelioration funds, no? So pero dili maginato, we cannot place everybody. Natural maginaangan na yun po ngayon mo reklamo sa kadawat, pero dili maginato ma-accommodate ang tanan, no? Dugang sa mayor nga gawas sa hapsay, hanay ug matinud-anon nga pagpanghatag sa angay hatagan sa DSWD personnel ngadto sa tanan inabagan sa tabang sa lokal nga pagagamahanan. Ang pagpang-distribute na to, well, okay and orderly and peacefully distributed ang ato ang mga katawan. Ang uban nga qualified nga wala sa 2015 listing sa DSWD gihuman og COVID intake card kun CIC aron malainan nga mahatagan subject to availability of funds. Katong CIC card, because amo ko man tong nana may listing ato nga gi-submit dito sa DSWD, no? It's up for the department to approve. It's up for the department to approve. O unsay aprobahan ba ito nila, katong amo gisubmit well, okay, o ma-approve, well and good. Mipadayag si Mayor Dumanhog nga daghan sa iyang lungsod ang hatagan sa ayuda sa gobyerno karon. Ang nakadawat yun namo sa amelioration fund is 3,400. Ang na-submit po namo sa CIC card is 2,000 plus.
to more or less ana. Ug samtang nagpaabot pa siya sa approval sa ilang lista sa CIC, adunay maayong balita ang mayor. Nagpaabot pa yun ni Dex nga kung sa'y responsible sa region or matagaan ba ito ang gisubmit mo. So that is the time nga amo na po tawagon itong mga katauhan nato nga concern nga na po additional. So depende na. So muna na nga akong ipasabot ang mga tao na katong wala pod makadawat sa pagkakaroon ako lang po sang inisyalan og hatag og mga goods like for example bugas pag 10 kilos mag-release na po kaglain na po nga bugas. So kamulo pa may packing sa maong bugas sa goods so naman na po ipang-release. Mitapos si Mayor dumanhog sa pagsulti nga dali niyang napugngan ang mga nagugong-ugong nga reklamo, pinaagi sa pagsulti ug pagpasabot sa tinuod nga sitwasyon ngadto sa katawhan. Kanang reklamo, bisag asa man gyud na reklamo, pero it depends upon how to explain o sa pagpasabot, no? So ug na may reklamo, explain na po nato sila ngayon ani ang sitwasyon. Alang sa tinudanay nga serbisyo ug walay gipihig nga mga balita ang State of the District kini si Loreto Ardinis. Daghang salamat Lord sa imong report. Deputy Speaker Henry Waminal mibutsyag nga napasayon ang tanang hilisgutanan kabahin sa COVID-19 tungod sa inisyatibong virtual session. Jonathan Dula sa iyang report. Gisulti ni Deputy Speaker Henry Waminal nga gipaagi na sa gitawag nga virtual session ang mga hilisgutanan kalabot sa COVID-19 pandemic isip paglikay usab sa pagpanakod sa virus ngadto sa mga magbabalaod. Gisugdan nilang gihimo ang virtual meeting niadtong Abril. Gani ang mga komite o subcommittee nga panaghisgot gipaagi sa Zoom o sa live stream sa official Facebook pages o sa Kongreso og ni Speaker Alan Peter Cayetano. Kahinumduman nga ang pag-aproba sa Bayanihan Bill sa third reading pinaagi man sa virtual special session karong umaabot nga Lunes, Mayo 4 magsesyon usab sila. Ang among session karong May 4 is virtual. And in the last session that we have also, it was a special session. That was the time that we passed the Bayanihan Law, no? Republic Act 11469. And dito, nag-authorize na kang presidente sa paggamit sa pondo sa ato ang panudlanan, no? From the 2018, 2019, and 2020 General Appropriations Act. O kaning Social Amelioration Program, ang pundo which is over 200 billion pesos, no? Dito na ga-emanate atong Bayanihan Act, no? Nga gikuan sa presidente. Gilakbit sa kongresista ang kabahin sa pagpanghatag sa cash assistance sa Social Amelioration Program ngadto sa probinsya. Misulti siya sa iyang kalipay sa kahapsay o kamalinawon sa paghimo niini. Malipayon ako, mapasalamaton sa atong mga katawhan, no, sa ato ang mga lideres nga orderly, no, og peaceful. So hapsay ang maong distribution, nakaabot yun sa number of beneficiaries nga gipaabot sa atong presidente. Uban nga nakahatag og kalipay sa kongresista mao ang pagsabot og pagdawat sa katawhan sa gisulti bahin sa listahan sa DSWD. Ato ang distrito about 45,000 beneficiaries. O nakasabot usab katong wala sa listahan. Dayon mi sanong sila sa atong advice nga dili mag-wild, dili mandaot, kung dili makikita sa bawang barangay captains para ma-explain, no? Mupirma siya sa maong CIC card para dito mahibawan, ma-evaluate kung siya angayan ba, no? Ug ang maong CIC card i-forward pa to dito sa regional office for approval. Ni sa nagbayan sa service, nasayra na mo kaghapon pa nga katong wala makadawat nga angayan gyud hatagan tungod kay lakip sila sa guidelines nga gihatag sa DSWD. Nahatagaan naman ko kung murag nagsugod na mag-release unsa man ni ko. Well, that's true, no? Sa City of Osamis, doon ay mga wala sa listahan, no, na additionals na na-aksyonan dayon sa mayor. Ang kada local government units
naamanguslay tagsa-tagsa sa ka mga kanang mga pundo, no, fiscal ang mga fiscal situation, no. So diri sa atong dakbayan, so napagitaan sa ato ang mayor, no, na diskartihan niya nga ang katong mga additionals na tagaan equivalent to that of a regular member sa SAP. Gipasabot sa working congressman ang nahitabo sa mga release dinhi sa dakbayan sa Osamis nga gisugdan niadtong Abril 30 ngadto sa mga individual nga wala nalakip sa listahan sa DSWD sa Social Amelioration Program nga matud pa sa kongresista nga ang maong pagpanghatag sa ayuda usa kini ka inisyatibo nga gihimo ni Mayor Ando Waminal aron matagan usab og ayuda ang mga angayan nga hatagan gumikan sa ilang pobre nga kahimtang. Napangitaan og paagi sa ato ang mayor, of course in consultations also with your congressman, and considering na ay pundo available, and I supported their move also to use the funds available para mahatagan ang katong maong angayan nga wala sa listahan. Apan alang sa ubang mga lugar sa probinsya nga nagpirma sa COVID intake card o kasamtangan pa nga nagpaabot, ani ay klaro nga pagpasabot gikan sa kongresista. For the whole province, no, at least masabtan lang sad na katong nakapirma sa maong CIC card, no, kanang magulat lang mo ato kay mo man to'y kinanglan pangayuan pagpundo ni Presidente. And then, ang atong local government sad, no, nisaad naman sa to. Nga, kung dili na ma-appeal, dili matbayaran, doon naman sila katong local social amelioration fund. Bisan og ubos-ubos gamay, kay mo man tong average 20 to 25 kilos of rice, dayon mga assorted foods, plus a cash of 1,000 pesos. Atong ipaklaro, unsa ning lokal nga amelioration nga gipanghatag sa mga LGU? Generally, kaning CIC gyud nga gi-forward sa DSWD. No, ang consensus namo sa mga local executives kani i-forward sa DSWD for funding, no, ang maapulan sa presidente. Kung moabot, then ihatag. Di ba? Kung dili moabot, mutunginan nga dili mag-asa. So, usa ni sila sa konsiderasyon nga appeal sa matagaan sa pag-release sa Local Social Amelioration Fund. So, bot pasabot, botang talang next week, assuming kung mag-consider na sila. So, kung maabot ng sa CIC, dili na sila i-appeal. Okay. Pero kung dili maabot, appeal pa sila sa kanang gitawag na wala makadawat. No? Muna ang consensus namo sa mga local executives na doon ay what we call closer to uniformity sa ipanghatag pod sa mga katawhan diri sa ato ang segundo distrito. Muna ang sitwasyon katong wala kadawat sa tag 6,000, no? And then although doon ay mga LGU, no, nga who are eager also to distribute nga tanan tagaan, but amoy kasabutan nga that should probably be later on. Kaya akong giingnan sila nga taas-taas pa ni, no, dili pa ni ingon nga matapos karong Mayo, although arang-arang na lang karon kay nag-resume ang trabaho, no, katong nangundang nag-resume ra, so medyo at least kanang katong mga no work no pay natagaan na po to sila og igo ang kaning source of income kay nagbalik man sila og trabaho. Gipadayag sa kongresista nga andam siya kanunay nga maningkamot sa pagpadangat sa iyang mga suporta ngadto sa mga katawhan samtang anaa pa siya sa pagpanerbisyo sa publiko. Sa atong pagserbisyo sa publiko karon nag-face tag crisis, no, bisan ang angayan unta mag-stay sa balay, we have to go out to attend to the needs of our people, to oversee the strict enforcement of the quarantine, to oversee the relief distribution, and to see to it that our frontliners needs are being addressed. Alang sa tinudanay nga serbisyo o way pihig nga balita, ang State of the District, kini si Jonathan Dola.
Daghang salamat Jonathan sa imong report. Deputy Speaker Henry Waminal mipagawa sa iyang pamahayag kabahin sa General Community Quarantine Extension sa syudad sa Uzamis. Michael Medina sa iyang report. Kagapong adlaw Mayo 1 gi-extend ni Mayor Ando Waminal ang General Community Quarantine sa Uzamis City ngadto sa Mayo 15 ni kasamtangang tuig. That was a smart action of the Mayor of Uzamis para ma-ensure nga matagaan gayud o hingpit na pagsugpo ang maong virus diri sa atong dakbayan o sa atong segundo distrito. I support that decision of our city mayor, and I believe that will also be the decision of our governor in the province of Misamis Occidental. Gisulti usab sa kongresista nga ang gihimo sa Misamis Occidental o sa dakbayan sa Uzamis nagsunod lamang sa unang gibuhat sa kauluhan. Extend paghapon sa atong presidente ang ECQ, no? Enhanced Community Quarantine, tungod sa sitwasyon karon sa Manila, tungod sa kadaghan sa confirm o ang atong natistingan. I think wala pa kabot og 100,000 ang natistingan sa Manila with that number of populations. So, gikinahanglan pagayod ang mga protocol sa enhanced community quarantine. The direction is to flatten the curve. Gibutyag ni Congressman Waminal nga kusganon ang gobyerno sa pamahayag niini nga mosuporta ngadto ni bisan kinsang hanas nga Pilipino nga makamugna og vaksin kontra COVID apan samtang wala pa kini karon mapagawas. Bisan tuod og general community quarantine ta sa ato ang lugar, ato gyapong ipadayon ang maong disiplina, no? Ang bag-o nga gitawag og new normal. In the absence of that vaccine nga ma-discover, alternatibo nga solusyon mo ang disiplina sa atong kaugalingon. Unsa man nga disiplina? Ipadayon nato ang social distancing, the wearing of face mask, and the personal hygiene, the washing of hands. Kung mahimo, no? Atog yung himuon, you just stay at home. Kabahin sa nabalita nga local transmission nga nihining probinsya, ani ay pamahayag ni Congressman Waminal. Dili lang kayo ta maalarma, and we continue to be calm and to be grateful to our Almighty Father sa akong giingon nga ang atong situation much better pa sa Manila. Misulti si Congressman Waminal nga mi-adapt usab siya niining gitawag nga rapid testing. Unsa man kini? Ang strategy nga atong ginakuan karon nga mas maayo o maka-adapta o what we call mass testing, we will use that rapid test, no? Kung naataani, no, like that case kato mga seafarers nga nayapon, so rapid test o. Kung magpositive ang gi-rapid test, angayan ba siya nga kahadlukan? Usa positive, ang upat negative. Pero that doesn't mean nga positive siya sa coronavirus. Kaya kani nga rapid test, this will just determine whether there is a virus within your body. Through the confirmatory swab test, dito mahibawaan kung positive ka, so it's the coronavirus. Kung negative, so it is not. Gidugang sa pagsulti sa Deputy Speaker nga nakigistorya siya kauban ang mga mayor sa probinsya, apil si Mayor Ando Waminal kinsa may padayag nga interesado usab sa plano nga mopahimulos niini nga klase nga test. With this rapid test also, we were talking with our mayors, with Mayor Ando, na the possibility of testing the employees of the government and private, no? This is at the expense of the government para doon ay moral certainty. Alang sa tinudayan nga serbisyo, wala gipihig nga pagbalita sa State of the District. Kini si Michael Medina. Daghang salamat Michael sa imong report. ABC President Freddie Maliksi sa lungsod sa Clarin na mahayag nga padayon ang pagpanghatag sa mga relief goods ngadto sa mga kabaranggayan isip local amelioration. Ania ang report.
Gibutyag ni ABC President Freddie B. Maliksi sa Clarin nga gisugda na nila og padayon pa ang pagpanghatag sa relief goods isip local amelioration sa lungsod niadtong mga residente kinsa wala na apil sa tuig 2015 lest sa DSWD sa SAP cash assistance alang sa tanang qualified beneficiaries. Nagsugod kami gahapon, Mayo 1, among gisugdan ang local social amelioration program sa among lungsod sa Clarin. Naglangkob na dito ang ayuda gikan sa probinsya sa among lungsod sa Clarin o ang ayuda po sa atong halangdong congressman. Aduna kita gipanghatag sa mga tao nga wala nakadawat atong ginganlan sa SAP o sa atong sa SAP na kita gidawat nga mga kuan nga mga 1,000 na ay nadawat nato nga 1 ka tray nga itlog, 2 ka kilo nga manok o doon na po tayo madawat nga kining 20 ka kilos nga bugas. Gumikan niini daghan sa mga residente sa kabarangayan ang mipaabot sa ilang pasalamat gumikan sa mga ayuda nga ilang nadawat ubos sa nasangpit nga programa. Tanan nga nagpasiugdaan akong gipasalamatan sa atong presidente. Sa tanan gayod. Usara akong pasalamat sa ilang ipanghatag. Mga maayo kay sila. Wa sila magpasagad sa mga tao. Sabi sila. Katabang niya isuporta sa amo kagumikan aning lockdown karon. Pasalamat po mig dako. Ko sila ikatabang di salamat po kay sa Ginoo nga kuan dako sila ikatabang sa taga Bukid. Labira sa congressman dako kay tagpasalamat kay dako siya pagtabang sa iyang mga sako. Ang maong local amelioration nga gihatag tampo sa nagkainlaing pangagamhanan sa probinsya. Pupundo sa lungsod sa Clarin, labaw sa tanan og ang ayuda pod gikan sa probinsya og ang sa ato pong halandong congressman aduna pod siya ayuda mao na nga gi tipo-tipo mo na karon nga ang ato ang kalihukan karon sa local sa social amelioration program sa atong lungsod sa Clarin nagpadayon dito na ta karon sticks. Kano sa nimo man? Namumani karong Lunes, May 4. Kini silang nakadawat karon amo nag dili po ni sila mao gini pipila na lang nga wala gid makadawat kay doon naman po kitay kaning mga tao po nga kanang mga empleyado nga o napuan na pending pod or na lockdown sila doon na may mga tagaduli pod nga namo atiman po na ang ilang problema. Mihatag usab ang ABC President og assessment kabahin sa pagpanghatag sa SAP sa ilang lungsod. Pero sa Ginoo Dix sa permiro namong kuan murag wala pa nato na kuan to kay sa pagsugod pero hantod na human ikatulo ka adlaw antod na human smooth ang ato ang pag-distribute sa maong social amelioration program sa lungsod sa Clarin. Samtang ang ato ang congressman busy gid kayo pagpahibalo sa atong sa iyang distrito labi na sa among lungsod sa Clarin ug ato pong halangdon nga gobernador nga anaa usab nga katong gitawag nato nga diser kita nga nanghatag ana diha siya ng DB4 sila ni gobernador si Governor Philip Tan, si Congressman Waminal o si atong halangdong mayor o ang atong tanan nga mga SB members si pangunahan sa atong Vice Mayor Sunso Navarro napagani atong board member Elsa Pintes Navarro katong pamaagi nga face the people nga gistorya gid sa atong halangdong congressman uban sa atong probinsya Governor Philip Tan nga diin katong mga tao nga wala gyud taon ma-accommodate wala makakatar ni atong limitadong resources gikan sa atong nasyonal ayo kamong kabalaka kay ang atong local government sa lungsod sa Clarin adunay ayuda nga gitampuhan na nato sa probinsya nga og sa atong congressman nga ang iya lang hangyo sa atong mga taga barangay taga lungsod nga behave lang magpaabot lang ta kay sa maong kahimtang wala man nato sukad ni nato ni magi busa dili lang ta magtagaw-taw. Gibutyag usab ni ABC President Maliksi nga usa sa iyang kauban nga kapitan sa Barangay Bernad na disgrasya pag-uli gikan sa usa ka meeting ug nakabsan sa iyang kinabuhi. Dako kay to nako kawadon kato nga
nga kapitan kay buutan to siya nga pagkakapitan yano og masinabtanon sa tanan namong kalihukan diri sa among lungsod sa Clarin. Sa katapusan, mihatag si ABC President Maliksi sa iyang mensahe ngadto sa tanan niyang kaubang kapitan, mga ginsakupan ug katagi lungsod. Ako gingi paigayon ang ako ang mga kalihukan base sa mga executive order sa atong presidente, padulong sa atong gobernador, padulong sa atong mayor ngadto sa barangay nga katong mga tao nga wala pa makadawat kay ongoing pamanta karon kay dili man na madali-dali magpaabot-abot lang ta gamay kay sa karong sunod adlaw naapata nagpadayon pa ta sa katapusang adlaw nga maong akong barangay nga magpaabot lang ta ako lang hangyo nga kita mag stay home atong i-observe ang atong ordinansa ang atong ordinansa sa atong lungsod sa Clarin sa atong barangay nga sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 4 kinahanglan nga curfew na kana og liquor ban atong i-observe ang social distancing og magdala gitag perminti og mas kay wala ta kabalo ang atong barangay highway ra ba sa kinatibukan manghinaot ko nga sunod ta sa ato ang gobyerno sa ato mga lideres kay matud pa sa Biblia ang tao nga mosunod sa gobyerno mosunod usab sa Ginoo dunay panalangin grasya og taas nga kinabuhi pero ang tao nga mo disobey sa atong gobyerno di disobey usab sa atong Ginoo biblical kana dunay gyoy kahimutangan sa iyang kinabuhi. Sa ako lang panghinaot sa akong mga kaubanan nga mga kapitan, isip inyong leader, ang pulatas Ginoo nga tagaan tagtaas nga kinabuhi, padayon ta sa gisangon nato nga responsibilidad sa atong Ginoo ug sa atong gobyerno nga diin kita makapalhutay og atong buntugon gid kini nga mao nga krisis og kining sakit nga COVID-19 ato gid kining mabuntog. Dili kita magpadaog tungod ang atong Ginoo nagauban man kanato. Mao kadto ang naglangkob sa atong State of the District ug sa ngalan sa akong mga kauban sa Best Channel, kini si Eva Patigayon ug hantod sa sunod higayon sa atong pagpanag-uban, daghang salamat.